बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान मुझे सुनने वालों, मुझे देखने वालों, आप सबकी खिदमत में मेरा मुअद्दबाना सलाम पहुँचे और आपके लिए सिख्त व सलामती, इज़्ज़त, रिज़्क़ और तस्कीन क़ल्ब व नज़र की अनगिनत दुआएं। आज 27 जुलाई है और सोमवार का दिन। नाज़रीन इकराम, मैंने सोचा कि आज कमरे में बैठकर अब ज़रा बाहर निकल के मैं वीडियोस किया करूं ताकि आपको भी जहां जहां मैं जाऊं आप भी मेरे साथ साथ चलें। आज मेरे पास आपके लिए 3 मौज़ूआत हैं, ज़िमनी 2 और भी हैं, लेकिन 3 मौज़ूआत बुनियादी हैं और तीनों के तीनों इंतहाई अहम हैं और तीनों के बारे में मैं आपको अपना कंक्लूजन देने जा रहा हूं। एक तो सूरत हाल आपके सामने रखूंगा, फिर उस सूरत हाल के बतन में क्या है और क्या वो असरात हैं जो वतन से निकलकर पाकिस्तान की सियासत पर मुरतब हो रहे हैं और होने जा रहे हैं। मेरा पहला मौजू, अलीमा खान ने तहरीक पैदा कर दी, अलीमा खान ने छक्के छुड़ा दिए, अलीमा खान ने उन लोगों की नींदें हराम कर दी जो ये समझ बैठे थे कि तहरीक नहीं चल सकती, पीटीआई एक मुर्दा घोड़ा है। जिंदा करके दिखा दिया अल्लाह के हुक्म से। ये जो कुछ भी हुआ अल्लाह के हुक्म से। चूँकि मैंने अपने थंबनेल्स में रखा है, मैं खुदा को कभी नहीं भूलता हूँ। ये पूरा निज़ाम कायनात अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा, उसकी मंशा, उसके इल्म में गुजर रहा है। लिहाजा मैंने थंबनेल जो रखा है वो ये है कि खुदाई कुव्वते, आसमानी कुव्वते इमरान खान के हक में मुतहर्रक हो गई। देखिए अलीमा खान, इसमें मुझे ये चाहिए नहीं, मैंने पूरा जोर लगाया नाज़रीन इकराम। अब मैं यहाँ भी पूरा जोर लगा रहा हूँ कि मैं आपको उठा रहा हूँ, जगा रहा हूँ, लेकिन आप उठेंगे, आप जागेंगे, पता नहीं कि थोड़ा सा वक्त और ले। मेरी कोशिश में कोई कमी आप महसूस नहीं कर रहे। और मैंने कोशिश की कि जो मैंने 55 साल तजर्बात हारज़ारे सियासत के अंदर नंगे पांव सफ़र किया है, उन तजर्बात की रोशनी में मैंने अपने जहाँ तक मुझसे मुमकिन हो पाया है, मैंने अपने मशवरा कह लीजिए या इल्तिजा कह लीजिए या गुजारिशत कह लीजिए या मारूज़ात कह लीजिए, मैंने पहुंचाई है। अलीमा बीबी की तरफ भी पहुंचाई है। वहाँ अल्लाह ने मुझे एक रास्ता ऐसा दे दिया, एक वसीला ऐसा दे दिया कि वो खुद वसाइल पैदा करता है। जब आपकी नीयत हो किसी काम करने की, तड़प हो, तो वो हो गया। अच्छा, ये लोग समझते थे कि तहरीक नहीं चल सकती, लोग बाहर नहीं निकलेंगे। और मैं कह रहा था नाज़रीन इकराम, मैं जब कहूँ ना, तो जो लोग जलते हैं उन्हें जलने दीजिए। आपको खुशी होती है कि आप महसूस करते हैं कि आप मुझे अगर सुनते हैं तो मैं जो कुछ कहता चला आ रहा हूं, चीज़ें उसी तरह आपके सामने आ रही हैं। मैं ना आपसे कहता था कि काबिल एहतराम है, उनकी गलतियां अपनी जगह, उनका कंप्रोमाइज़ होना अपनी जगह, उनका डर जाना अपनी जगह, उनका सहम जाना अपनी जगह, उनका आफियत कोश होना अपनी जगह, लेकिन वो काबिल एहतराम इसलिए हैं कि पीटीआई के साथ वो खड़े हैं। मैं दुहाई देता रहा कि खुदा के लिए अलीमा खान को मैदान में आ जाना चाहिए। जब तक अलीमा खान खुद मैदान में नहीं आएगी तब तक इस क़यादत पे कोई एतमाद नहीं करेगा, इनके कहने पर कोई बाहर नहीं आएगा। अब देखिए केपीके में जहाँ जहाँ भी जा रही है अलीमा बीबी, वहाँ वहाँ रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है हजूम में। और मैंने आपको याद है कि सियासी तहरीकों के बनने की जो साइंस बताई है वो यही है कि पहले कुछ 150 लोग इकट्ठे होते हैं, फिर 2000, फिर 4000, और अगर खड़ा होने वाला, मैदान में निकलने वाला सच हो, एक मैग्नेट हो, उसके अंदर कशिश हो, तो फिर लोग खिंचे चले आते हैं, जैसे लोहे के और धातु के जर्रात मकनातीस की तरफ खींचते हैं, या शमा जल रही हो, परवाने और फरजाने लपकते हैं उसकी तरफ, या चांद चमक रहा हो तो चकोर उसकी तरफ उछलता है। इसी तरह एक मैग्नेट होना चाहिए। वो मैग्नेट है अलीमा खान, नूरीन खान, अज़मा खान। ये निकलेंगी तो लोगों ने निकलना था, ये निकली है तो लोग निकल आए हैं। तो नाज़रीन इकराम, इसलिए आपकी खिदमत में मेरी एक गुजारिश है कि ये बेहतरीन मौका है पाकिस्तान और अपनी निजात पाने का बेहतरीन मौका है आपके हाथ। अलीमा खान निकली है, वैसे भी आपको चाहिए कि नौजवानों की माँ है वो, मुझ जैसे उमर रसीदगान की वो बहन है। मत देखिए अपनी उम्र को, एक सांस भी जीने के लिए काफ़ी होता है। और निकलिए अलीमा खान के साथ और उसके संग मैदान में निकलिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि तब्दीली आ जाएगी।
میں یہ جو آپ کو کہتا چلا رہا ہوں کہ دشمن کمزور ہو چکا ہے، میں ایویں نہیں کہہ رہا۔ ناظرین کرام، یہ بھی بدھا سے متعلقہ عبادت گاہ ہے، میں بڑا احترام کرتا ہوں بدھا کا، بیٹھا ہوں ان کے سامنے بھی غلط بیانی کرتے ہوئے مجھے وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں ممکن ہی نہیں۔ میں اگر آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کا دشمن کون ہے؟ دشمن نمبر 1 ہے جو آپ کا بحیثیت فرد، بحیثیت قوم اور اس ملک کا، وہ ہے عاصم منیر۔ عاصم منیر ایک ایسا دجال ہے، اگر آپ نہ اٹھے، اگر آپ نہ بولے تو یقین جانیے کہ آپ کے وطن کو، آپ کے ملک کو وہ کھا جائے گا، برباد کر دے گا۔ ایک بات تو طے شدہ ہے کہ آپ کی ساری وہ جو قومی غیرت اور حمیت ہوتی ہے، وہ جا کر اس نے پوٹلی میں باندھ کر ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے قدموں میں رکھ دی ہے، صرف عافیت پانے کے لیے۔ عافیت کس سے؟ ایک خوف ہے اسے ایک بیماری ہے۔ وہ بیماری یہ ہے کہ جو پیرا سائیکالوجی کے اندر خوف گھسا ہو، وہ خواب بن کر سامنے آتا ہے۔ میرا خیال ہے، یہ نہیں میں کہوں گا کہ میں نے سنا ہے، میرا خیال ہے کہ رات کو یہ نیند سے اٹھ کر چیخیں مارتا ہوگا، اور باقی ان کے ہواری اور پٹواری بھی، اور فوج کے اندر جو کچھ اس نے کیا ہے، کس طرح اس نے کام لیا ہے اس چوائس سے۔ یہ نہیں دیکھا کہ میرٹ کیا ہے، اس نے نہیں دیکھا کہ کس کا حق ہے، اس نے دیکھا یہ ہے کہ میں اگر ریٹائر بھی ہو جاؤں تو وہ کون سی لائن ہے جو میری زندگی ہے۔ اس نے سمجھا ہوا ہے کہ وہ 30 سال اور زندہ رہے گا۔ پتہ تو مجھے بھی اپنے لمحے کا نہیں، نہ اسے پتا ہے۔ وہ اپنا 30 سالہ انتظام اس نے پورا کیا ہے۔ یہ اب بیٹیاں بھی دے گا، بیٹیاں بھی لے گا، بیٹے بھی دے گا، اپنی بھانجیوں کی، بھتیجیوں کی شادیاں کروائے گا ان کے ساتھ، جو لائن میں اب جنرل جس نے لگائے ہیں۔ یہ ناظرین اکرام ایک عجیب و غریب قسم کا سلسلہ ہے جس میں آپ جھگڑے ہوئے ہیں۔ عمران خان نکلا ہی اس لیے ہے کہ اسے توڑ دے، اور نکلیے علی خان کے سنگ چلیے، توڑیے۔ آپ کو نہیں ملے گا لیڈر اتنا بہادر، اتنا جرأت مند، اتنا ضدی، اتنا وجیح، اتنا شجاع، اتنا منموہنا نہیں ملے گا آپ کو، اتنا معصوم، وقت کا ولی ہے وہ۔ اس کی بہن نکلی ہے اس کے ساتھ، اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دشمن کمزور ہے، اس کے اندر دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ میں ایویں نہیں کہتا کہ کسی وقت بھی خبر آ سکتی ہے کہ جنرل عاصم منیر گرفتار ہو گیا ہے، یا جنرل عاصم منیر کو اسی کے کسی جونیئر نے، کسی محافظ نے گولی سے اڑا دیا ہے۔ ناظرین اکرام، جو کچھ وہ اس ملک کے ساتھ کر رہا ہے، کیا صرف مجھے ہی پتا ہے؟ سب کچھ میسر ہے، میں بیٹھا ہوں اس ملک میں، لیکن یہ تیش، یہ جوش، یہ غضب، یہ انگار، یہ لفظوں کے اندر دھواں، یہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ میرے ملک کو کھا رہا ہے۔ تو یہ میرا ملک تو نہیں ہے، میں نے کوئی پٹے میں لیے، میرا تو ایک مرلہ نہیں ہے جسے آپ ملکیت کہتے ہیں، لیکن پورا ملک میری ملک ہے، پورا ملک میرا خواب ہے، پورا ملک میرا رومانس ہے۔ اس لیے اگر میں تڑپتا ہوں تو آپ کا ذاتی خیال کیا ہے کہ باقی لوگ میری طرح تڑپتے نہیں ہوں گے؟ تڑپ ہے، لیکن ایک خاموشی ہے، وہ خاموشی ٹوٹنے کو ہے، وہ خاموشی توڑ سکتے ہیں آپ۔ ناظرین اکرام، اٹھیے، نکلیے، وقت ہے، وقت آپ کو پکار رہا ہے، اور تاریخ کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ ناظرین کرام، نکلیے، علی خان کے سنگ، اور تبدیلی آپ کے وہ سامنے پڑی ہے جی میں پنجابی کہتے ہیں وٹ تے پئیے۔ عمران خان اللہ نے بنایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے میں مسلسل کہتا چلا رہا ہوں کہ قرآنی فلسفہ اور سائنس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم کوئی نتیجہ بغیر سبب پیدا کیے پیدا نہیں کرتے۔ عمران خان کی رفت، اس کی مقبولیت، اس کے ساتھ وابستہ محبت میں ڈیجیٹل فورس کا بہت ہاتھ ہے، اور ڈیجیٹل فورس ایسی متحرک اور فعال ہے، اتنی عقل مند اور ذہین ہے کہ کوئی میں اگر ایک بال برابر بھی اپنے موقف سے تھوڑا سا ہٹوں تو ڈیجیٹل فورس پکڑ لیتی ہے، گریبان سے پکڑ لیتی ہے۔ اور اسی ڈیجیٹل فورس نے مجبور کر دیا ہے اب پی ٹی آئی کی قیادت کو کہ وہ بھی بات کرے کہ فیصلہ میدانوں میں ہوگا، فیصلہ بازاروں میں ہوگا، فیصلہ گلیوں میں ہوگا، ہم جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ زبان کس نے دی ہے؟ یہ زبان ڈیجیٹل فورس نے دی ہے۔ آج میں ڈیجیٹل فورس سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک کام پکڑ لیں۔ مجھے ایک کمی محسوس ہو رہی ہے، وہ جیسے قوت شامہ بڑی لطیف ہو، بڑی سٹل ہو، بڑی حساس ہو، تو چوتھے کمرے میں بھی بیٹھے ہوئے خواتین کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو ہنڈیا چولہے پر رکھ کے آئی ہے وہ کوئی لگنا شروع ہو گئی ہے۔ اسی طرح مجھے محسوس ہو رہا ہے سیاسی طور پہ کہ اگرچہ انہوں نے بات شروع کر دی ہے پی ٹی آئی کی اس قیادت نے، جیسی تیسی بھی ہے کہ ہم نکلیں گے، لیکن اوہ خدا کے بندو،
और आप निकलो या ना निकलो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क अगर पड़ा है और फर्क अगर बहुत बड़ा क्वालिटी, अभी तो क्वांटिटेटिव फर्क पड़ा ना, क्वांटिटेटिव, ये केमिस्ट्री फर्क है, अब क्वालिटेटिव फर्क पड़ने वाला है, जिसे आप कैफिस्ती फर्क कहते हैं, जोहरी फर्क, तब्दीली पैदा कर देने वाला फर्क, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर कर देने वाला फर्क वो पड़ने वाला है। लोग निकलने वाले हैं मैदानों में, सड़कों में, गलियों में, चौकों में, चौराहों में, निकलेंगे, मैं कहता चला रहा हूं निकलेंगे। लेकिन एक जो कमी मैं महसूस कर रहा हूं वो ये है नाज़रीन इकराम के कहना चाहिए सलमान अकरम राजा को कि ट्रक पे चढ़कर क़यादत करेगी अलीमा खान, कहना चाहिए बैरिस्टर गौहर को कि क़यादत करेगी इमरान खान की बहन अलीमा खान। जलसा जब होगा तो जलसे में जेरे सदारत होगा अलीमा खान के, लोग निकलेंगे तो अलीमा खान के लिए निकलेंगे। अब सुहेल अफरीदी को भी ये कहना चाहिए कि जब तक इमरान खान जेल से बाहर नहीं आते तब तक हमारी रूहानी और सियासी रहनुमा लीडर अलीमा खान है, बगैर किसी ओहदे के। रखे सेक्रेटरी जनरलशिप अपने पास, रखे चेयरमैन होना अपने पास, कुछ भी नहीं चाहिए उसे। याद रखिए डिजिटल फोर्स वालों, या जनरेशन जी और इमरान खान को मोहब्बत करने वालों, अगर अलीमा खान का चेहरा सामने रहा तो लोग निकलेंगे, जोक दर जोक निकलेंगे, जनूद दर जनूद निकलेंगे। और अगर अलीमा खान के बारे में किसी ने अपने दिल में बुग़्ज़ रखा तो वीरानी फिर जगी। वही हाल होगा कि कल गवर्नर हाउस के अंदर वो बुलाया हुआ था वो कमरजमान कायरा, और मकबूल आदमी था, पीपल्स पार्टी ने उसे गैर मकबूलियत की इंतहा पे पहुंचा दिया। कुछ 6000 कुर्सी लगाई हुई थी, 6000 कुर्सियों में सिर्फ 11 लोग थे बैठे हुए, और जहां वो तकरीर कर रहा था वो बेचारे रफ्त गुज़श्त पीपल्स पार्टी के साये जो है 20-25 वो आसपास से। ये हाल हो गया है पीपल्स पार्टी का, और यही हाल हो जाएगा अगर अलीमा खान को इन्होंने माइनस किया। पीटीआई के जलसों और जुलूसों का भी। डिजिटल फोर्स फिर मेरा पैगाम है कि छा जाओ, मजबूर कर दो इन्हें कहो कि इकरार करे कि अलीमा खान क़यादत करेगी, और फिर देखिए होता क्या है। आइए नाज़रीन जरा इंतखाबात पे बात कर लें। सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर, जिसे मैं कहता हूं कि ये पाकिस्तानी फौज का मकबूजा कश्मीर है, ये आज वहां इलेक्शन करवा रहे हैं, यानी पूरी कश्मीरी कौम ने बाइकआउट कर रखा है इंतखाबात का। यानी जॉइंट एक्शन कमेटी ने इस वक्त, जबकि मैं ये वीडियो कर रहा हूं, कोई 20 मिनट पहले तक मेरा राब्ता था आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के अंदर, वो मीरपुर डिवीजन जिसमें ये इंतखाब करवा रहे हैं, 3 मरहलों में होंगे ना, बेड़ा गर्क करना है ना इन्होंने। किसी पोलिंग स्टेशन पे माँ सिवा ये जो यहां से ले गए हुए हैं सादे कपड़ों में पंजाब से, ये नवाज और उसकी बेटी टिकटॉकर, नवाज हारा हुआ। यार शर्म भी नहीं आती, ये किस तरह ऐसे लोगों के सामने चले जाते हैं। मेरा अल्लाह गवाह है, मैं कोई ये नहीं कहता कि मैं कोई बड़ा कोई सेंसिटिव हूँ। अगर मैं नवाज शरीफ की जगह होता मैं कभी बाहर ही ना निकलता, किसी के सामने ना आता। मुझे पता है कि सबको पता है कि यार मैं 85-80 हजार वोटों से हारा हुआ हूँ यास्मीन राशिद से, जिसे जेल में रखा हुआ है। अच्छा वो गया है, साथ बेटी वो टिकटॉकर। मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी नब्ज पकड़ रखी है उसने आसिम मुनीर की, ये मैं बताऊंगा आपको नाज़रीन इकराम। इंतखाबात हो रहे, खबर वहां से ये आ रही है कि एक हू का आलम है। वो आलम है कि गालिब का शेर है कि उग रहा है दरो दीवार पे सब्जा गालिब, हम बयाबा में हैं और घर में बहार आई है, वहां हिजा है, वहां इसका उल्ट है नाज़रीन इकराम। कोई बंदा नजर नहीं आ रहा। वही सारे लोग जो यहां से लेकर गए हुए, पुलिस की वर्दियां आज उतरवा के उन्हें पोलिंग स्टेशन पे खड़ा किया हुआ है। इसके बावजूद भी वहां 2-3 जगहों पे इस वक्त तक की खबर है कि लोगों ने, इलाके के लोगों ने पोलिंग स्टेशन जला दिए हैं। और ये इंतखाबात कैसे करवाने जा रहे हैं? ये रीप्ले 8 फरवरी 2024 को जो इन्होंने किया था पूरे पाकिस्तान के अंदर, अब इन्हें बड़े माहिर और मशाक हो चुके हैं ना, वही तजर्बा यहां करने लगे हैं। नाज़रीन इकराम, मैं आपसे वादा किया हुआ है कि साथ साथ में आपको कोई ना कोई तारीख का हिंट भी देता चला जाऊंगा। यानी मैं उस दौर का एक एक्टिव मोस्ट का मतलब वाकईतन एक्टिव मोस्ट सारी दुनिया सुन रही है, पूरा सियालकोट सुन रहा है इस वक्त मेरी गुफ्तगू। कोई ख्वाजा सफदर की तकरीर नहीं सुनता था जो कैंडिडेट था, लोग सिर्फ मुझे सुनने के लिए नाज़रीन इकराम आते थे। 1977 में 1977 में जब इंतखाबात हुए और जब रिजल्ट आना शुरू हुए तो रिजल्ट उल्ट थे। जब रिजल्ट मुकम्मल हुए तो सुबह 2 घंटे भी ताहीर ना की
पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, जुल्फिकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थे और इलेक्शन हो रहे थे और इलेक्शन का रिजल्ट पीपल्स पार्टी के हक में आ गया। वो लोग जिनकी सीटें शोर शार थी हिज़्ब इख्तिलाफ वालों की, वो भी सारी इन्होंने अपने नाम कर ली। 3 घंटे के बाद ऐलान कर दिया गया पीएनए की तरफ से कि हम इन इंतहाबी नताइज को तस्लीम नहीं करते, ये धांधली ज़दा है, वज़ीर आज़म जुल्फिकार अली भुट्टो मुस्तफ़ी हो और नए इलेक्शन करवाए जाए अदलिया के मातहत। अच्छा, ये तो थे कौमी असम्बली के इंतखाबात जिनमें धांधली हुई थी। 7 मार्च, याद रखिए नाज़रीन इकराम, ये तारीख है, ये हिस्ट्री है पाकिस्तान की, इसको याद रखना, इसको जानना आपके लिए जरूरी है। कौमी असम्बली के इंतखाबात हुए 7 मार्च 1977 को और 3 दिन के बाद 10 मार्च 1977 को सूबाई असम्बलीज के इंतखाबात थे। अब उधर तहरीक शुरू हो गई है, उधर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने ऐलान कर दिया कि इंतखाबात तो होंगे, 10 तारीख को सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होंगे। नाज़रीन किराम, आप यकीन जाने के कोई बंदा बशर नहीं था, इसके बावजूद भी सूबाई असम्बली का अजलास बुलवा लिया गया। ये होता है नाज़रीन किराम इस मुल्क के अंदर, एक बंदा भी नहीं था। फिर दूसरी, जनरल ज़िया उल हक ने एक रेफरेंडम करवाया जिसका मैं गवाह हूँ, चश्मदीद गवाह हूँ, हिस्सा हूँ उसके खिलाफ। तो उसने एक सवाल रखा कि क्या आप मुल्क में इस्लामी निज़ाम का नफाज चाहते हैं? क्या क्या मजाक होता रहा है इस कौम के साथ, वो जरा सुनिए। ये जो कुछ हो रहा है इसे भी देखिए। वो भी फौजी जनरल था, ये भी फौजी जनरल है, उसे भी ताकत में घुमंड था, इसे भी ताकत में घुमंड है। उसने भी इस्तेमाल की 6.5 लाख फौज, ये 7.5 पौने 8 लाख फौज को इस्तेमाल कर रहा है मुल्क के खिलाफ, कौम के खिलाफ, सियासत के खिलाफ, अदारों के खिलाफ। लिहाजा वो रेफरेंडम रख दिया जनरल ज़िया उल हक ने। उसमें रेफरेंडम में सवाल जो रखा गया वो सवाल ये था कि क्या आप इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम का नफाज चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ में हुआ तो इसका मतलब यह है कि आपने मुझे यानी जनरल ज़िया उल हक को 5 साल के लिए मैंडेट दे दिया। अच्छा, उस रेफरेंडम के रोज मां सिवा फौजियों के जिनकी कटिंग्स बता रही थी कि ये बेचारे नाश्ते करके सीधे धकेल कर सिविल कपड़ों में यहां पहुंचा दिए गए, सिर्फ उनके कोई वोटर ही नहीं था। तो ये है नाज़रीन किराम मजाक जो हो रहा है। अब जरा देखिए आप, इस वक्त पूरे आजाद कश्मीर से रावला कोट की तरफ काफिले चल पड़े और ये इंतखाबात करवा रहे हैं। आगे इनकी मंजिल मुजफ्फराबाद है, यानी पूरी वादी सुलग रही है, पूरी वादी सरापा इख्तिजाज बनी हुई है और इनकी अक्ल का मठ मरा हुआ है। ये इंतखाब करवा रहे हैं और उसमें धांधली करने जा रहे हैं, उससे बड़ी धांधली जो इन्होंने की पाकिस्तान के 2024 8 फरवरी के इंतखाबात में। तो ये तो ऐसे ही है कि जैसे कश्मीर जल रहा है, जो उस पर पानी डालने की बजाय पेट्रोल के बैरल्स डाल रहे हैं नाज़रीन इकराम। और मैं जो कहा करता हूं कि जब किसी की मौत आई हो, जब किसी के बुरे दिन आए हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स की या गिरोह की सोचने समझने की सलाहियतें सल्ब कर लिया करते हैं और वो भागता चला जाता है सरपट अपनी तबाही और अपनी बर्बादी की तरफ, अपने अंजाम की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, अंजाम बद इनका करीब है। अब ये किस मुंह से कहेंगे कि भारतीय मकबूजा कश्मीर में इंतखाबात जैली होते हैं? क्या यहाँ इंतखाबात दुरुस्त हो रहे? वो देखिए, वो मरियम नवाज टिक टाकर, उसका मुंह जरा मिट्टी के तेल से धुलवाए, नीचे से आपको बठिंडा जंक्शन की वो लाइनें नजर आएंगी, टांके लगे हुए हर जगह पे। आपके और मेरे पैसे से ये करोड़ों रुपए अपने बूथे पे लगाते। और अब इसने क्या किया है, वहां बसें पहुंचा दी है, वो सबज बसें आ गई है जी, मरी पहुंच गई है जी, अब मुजफ्फराबाद जा रही है जी रिश्वत के तौर पे। और मैं कहता हूं सबको एक एक सोने की बस भी दे दो। लोग खड़े हैं आसम मुनीर के खिलाफ, नून लीग के खिलाफ, जरदारी लीग के खिलाफ। ये रांदा दरगाह शख्सियात और पार्टियां करार पा चुकी हैं और रांदा दरगाह सुबहानी भी करार पा चुकी हैं। इसीलिए तो आसमानी कुफ्ते भी इनके खिलाफ मुतहर्रक हो गई है। नाज़रीन इकराम, उठिए, जागिए। ये क्या करेंगे? ये 50 वोट नहीं है मुस्लिम लीग नून के वहां, अब मुस्लिम लीग नून को ये हुकूमत देने के लिए जा रहे हैं। जैसे वहां पीपल्स पार्टी और उसे, और यहाँ इस्तेकाम पार्टी उसके 14 वोट नहीं है, अच्छा उसे भी हिस्सा देंगे आजाद कश्मीर में। तो एक मजाक है जो कश्मीरी कौम के साथ ये रवा रखे हुए हैं। और फिर अब इन्हें याद आ गया है, यानी आप जरा अंदाजा कर ले कि इनका कहना, इनके मुंह में खाक डालो। ये कहते हैं कि जनाब ये रा के एजेंट हैं, ये हिंदुस्तान के साथ मिले हुए हैं, इनके घरों के अंदर से खत पकड़े गए हैं, इनके घरों के अंदर से इंडियन करेंसी पकड़ी गई है। जरा अंदाजा कीजिए नाज़रीन इकराम, ये चूरन बिक सकते हैं? नहीं बिक सकते। तो ये है वो बेहयाई का आलम जिसकी वजह से मेरी आवाज भी वो जाहो जलाल का एक मंजर बना लेती है। मेरे अंदर से लफ्ज शोले बन के निकलने लगते हैं।
کہ میں اپنے پاکستان کو جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں, میں اپنے پاکستان کو ٹوٹتا ہوا دیکھ رہا ہوں, میں اپنے ملک کا بیڑا غرق ہوتے ہوئے ان کے ہاتھوں دیکھ رہا ہوں. تو ناظرین اکرام, میں نے کسی اور جگہ کا پانی نہیں, میں نے بھی پاکستان کی زمین کا پانی پیا ہوا ہے, آپ نے بھی وہی پانی پیا ہے, میں بھی اسی طرح پیدا ہوا ہوں, آپ بھی اسی طرح پیدا ہوئے ہیں. میں دیانتداری سے کہتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ باصلاحیت ہے, مجھ سے زیادہ بے خوف بھی ہیں, لیکن صرف سیلف ڈسکوری کی ضرورت ہے, ایک ارادے کی ضرورت ہے, ایک سماجی غیرت کی ضرورت ہے کہ نکلیے جی. یہ کیا, یہ کون ہے جی؟ آسم منیر آپ کو نظر آئے گا؟ نہ یہ نظر آئے گا, نہ اس کی اولاد نظر آئے گی. بھاگ جائیں گے, یہ لائے جائیں گے بعد میں, یہ طے شدہ بات ہے. اور بتا بھی رہا ہوں آپ کو, یہ کمزور پڑ چکے ہیں, دھکے کی مار ہے یہ, دھکا دو اٹھ کے نے. پھر کہوں گا کہ جڑ جائیے, گلگت بلتستان کا بھی معاملہ ٹھیک ہو جائے گا, آزاد کشمیر کا معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, بلوچستان بھی وقتی طور پہ ٹھیک ہو جائے گا, شاید مستقل بھی ہو جائے. کے پی کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں, اور پھر سن لیجیے, میں دہرائے دیتا ہوں. ابھی تو دور دراز کے علاقوں میں فوجی چونیوں پہ وہ حملے کر رہے ہیں نا, اب راکٹ لانچر بھی مار رہے ہیں, میزائل بھی مار رہے ہیں. پشاور کے اندر راکٹ لانچر اور میزائل لگنا شروع ہو جائیں گے فوج کے ہیڈ کوارٹرز پر. کوئی فوجی وردی پہن کے پھر نہیں سکے گا. ناظرین اکرام, یہ میں خوشی سے نہیں کہہ رہا, یہ وہ منظر ہے جو میں دیکھ رہا ہوں, یہ وہ نتیجہ ہے جو 2 + 2 = 4 میرے سامنے آ رہا ہے. ناظرین اکرام, اس لیے اٹھیے, اپنے ملک کے لیے نکلیے, اپنی نسلوں کے مستقبل کے لیے, نہیں تو لے ڈوبے گا یہ آپ کا ملک. کھا گیا یہ. اس وقت کرپشن کا وہ عالم ہے کہ مت پوچھئے مجھ سے, چونکہ انہیں علم ہے کہ یہ جا رہے ہیں, انہیں علم ہے کہ انہیں دوبارہ موقع نہیں ملے گا. یہ پاکستان کی رگوں سے آخری خون کا قطرہ تک نچوڑ کے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں. ناظرین اکرام, اب آئیے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف, کہ جب میں کہتا ہوں کہ یہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا, میں آج بھی کہتا ہوں نہیں ہو سکتا. ایک نہیں 4 اور MOU سائن کر لیں, ایک دفعہ نہیں 114 نشستیں اور کر لیں, نہیں ہوگا. ناظرین اکرام, یہ نہیں میں اپنی خواہش کی بنیاد پر کہتا ہوں, دلائل و براہین کی بنیاد پہ کہتا ہوں, اور پھر یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر سمجھوتا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. صبر کرنا پڑے گا ٹرمپ کو, زہر کا گھونٹ پینا پڑے گا ٹرمپ کو, بھول جانا ہوگا جو اسے منہ کی کھانی پڑی ہے. یہ سوزش اور یہ گال پہ پڑا ہوا تمانچہ, اس کا درد چھپ کے سہنا ہوگا اسے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ امریکہ کو فتح کر لے گا ایران, لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ ایران کو فتح نہیں کر سکتا امریکہ. جانتے ہیں ناظرین اکرام, میں نے بہت پہلے آپ سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یقین جانیے, تصحیح کر لیجیے اپنے خیال کی کہ ایران کے پاس ایٹمی میزائل نہیں. اب جناب آپ نے پڑھ لیا, اب اینکرز نے کہنا شروع کر دیا کہ جناب چائنا نے, روس نے ایٹمی میزائل دے دیے ہوئے ہیں. یہ وہ بات ہے جو میں آپ کو کوئی 2 مہینوں سے کہتا چلا رہا ہوں, اور پورے تیقن کے ساتھ, پورے وثوق کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا چلا رہا ہوں. اعلان کر دیا ہے اس نے کہ نہیں جی ہم اب حملے نہیں ایران پہ کریں گے. ایران نے تو نہیں کہا کہ ہمیں معافی دے دو, حملے نہ کرو. ایران نے کہا آپ نہیں کرتے تو بس ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں, کل والے جو ابھی چل رہی ہے ویڈیو, اسے دیکھ لیجئے. اس میں آواز کی کوالٹی کی خرابی ہے. یاد رکھیے ناظرین اکرام, کہیں میرا گلا گونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کہیں میری ویڈیو غائب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کہیں لوگ تلاش کرتے ہیں پھر بھی انہیں میری ویڈیو نہیں مل رہی. اگر مجھے ایک وقت میں 1000 لوگ دیکھ رہے ہو تو وہاں تک 13 لوگ دیکھ رہے ہیں. اگر مجھے 1 لاکھ بندہ دیکھ رہا ہے تو اس پہ اگر صرف آپ کو جی 9000 لوگوں نے دیکھا ہے. دیکھ ساری دنیا رہی ہے, سن ساری دنیا رہی ہے. تو یہ میرے خلاف, میرے چینل کے خلاف وہ پوری اپنی کوشش کر رہے ہیں. پھر میں کہتا ہوں درمیان میں کہ اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں, اس پہ کومنٹس کریں, اسے لائک کریں, اسے شیئر کریں, بچائیں اسے. ناظرین اکرام, اب ڈونلڈ ٹرمپ, اس کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا کیوں, یہ مجھے یہ بتائے کہ یہ فضائی حملے کیوں نہیں کر رہا, کیوں دور رہ کر یہ میزائل مارتا ہے. وہ اس لیے کہ شارٹ رینج میزائل لاکھ سے تجاوز ہے, لاکھوں میں مانے گئے. ایمونیشن سٹیز ہیں, گرینائڈ کہہ لیے فولادی سطحات ہیں جن کے 300-400 فٹ نیچے جا کر شہر بسائے ہوئے ہیں. لیبارٹریز ہیں, ایٹمی ریئیکٹرز ہیں, اور ایٹمی ریئیکٹر جس جگہ امریکہ سمجھ رہا ہے وہاں نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. ناظرین اکرام, انڈر لائن کر لیجئے. آپ سنتے ہیں کوہٹا ایٹمی ریئیکٹر, کوہٹے میں کچھ نہیں تھا ناظرین اکرام, کوہٹا صرف دکھانے کے لیے تھا, کام کہیں اور ہو رہا تھا. جی جناب, پورے وثوق سے کہتا ہوں. اسی لیے ایران نے تو کہ اگر یہ فرض کرے کہ 2000 ڈرون بھیج دے, یہ 500 طیارے بھیج دے, اور بچ ہی کو نہیں سکتا. اور بھئی ہیٹ سیکر میزائلز ہیں اس کے پاس, جائے نہ جہاں جاتا ہے دھواں تو نکلے گا. جہاز سے 10 گنا زیادہ سپیڈ ہے اس کی میزائل کی, اور ہیٹ سیکر ہے. اس کی دم سے دھواں نکلتا رہے گا, وہ دھوئیں کا پیچھا کرے گا, اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جتنی مرضی کلابازیاں لیتا رہے. یہ پتا ہے اسے, اور اسے یہ بھی پتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر مجھے پتا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں پتا, پینٹاگون کو نہیں پتا کہ اگر اس میں سیمی کوئی ایٹم پھینکے گا وہ, تو وہ 1 نہیں وہ 10 پھینکیں گے. جی جناب, لہذا ہاتھ ترجمہ رکھیے. علاقے میں بہت بڑی تبدیلیاں
वकूफ़ पज़ीर होने वाली है। इन्हीं तब्दीलियों के अंदर से मैं कहता चला रहा हूँ इमरान खान की रिहाई के इम्कानात और इनकी तबाही के इम्कानात वो इमर्ज करेंगे। किसकी तबाही के? आसम मुनीर के। सिक्योरिटी रिस्क, बिग सिक्योरिटी रिस्क। जब का पाकिस्तान वजूद में आया इतना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क मुल्क के लिए कभी कोई नहीं पैदा हुआ। नाज़रीन इकराम, मैं खुदा की ज़ात को गवाह करके कहता हूँ, जिसे मैंने जान दे दी है। इसलिए मैं कहता हूँ उठिए इसके खिलाफ, पकड़िए इसे। फिर मैं दोहराई देता हूँ कि मेरा दिल कर रहा है कि अगर नहीं कर रहे तो यार मैं कुछ करूँ इसका। मेरे बस में हो तो अपनी जान पे मैं खेल जाऊं। अगली वीडियो का मैं यहीं से आगाज करूंगा। ये जो मैंने कहा कि मेरे बस में हो, मुझे मौका मिले, मुझे कोई रास हो जाए तो इस उम्र में भी मैं इस पे हमलावर जरूर हूं। इजाजत दीजिए, गौर कीजिए, निकलने की तैयारी कीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।